Maayong hapon, ani ng Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Kapin sa 700 ka mag-uuma sa humay, maisog high-value crops ang nakadawat og indemnity check gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation isip pinansyal nga ayuda human madaot ang ilang mga tanom tungod sa miaging mga kalamidad. Dako kinigtabang silang panginabuhi kay pinaagi sa nadawat nga ayuda, makabangon sila dayon, makapalit og binhi og abono ug makapangandam pag-usab alang sa mosunod nga cropping season. Ang nasangpit nga programa gipahigayon pinaagi sa pagtinabangay sa Department of Agriculture Caraga, PCIC ug City Agriculture and Veterinary Department sa Butuan. Alang sa mga mag-uuma, ang suporta sa gobyerno naghatag og paglaom aron makapadayon sa panguma bisan pa sa mga hagit nga dala sa kalamidad. Ang mga nakabenepisyo mao mga mag-uuma nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ug naka-enroll sa PCIC pinaagi sa tabang sa CAVD. Giawhag usab ang ubang mag-uuma nga magparehistro aron makasiguro nga aduna sila'y madawat nga tabang og benepisyo sa higayon nga makaapektuhan sa bisan unsang kalamidad. Og makadong update ng adlaw alang sa bang pa mga updates, follow like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.